भवाना का मुसिब्बा खाना गंदगी और आलाइशों के बायस बीमारी का गढ़ बन गया है। शहर के इस खाने की हालत बहुत अबतर हो चुकी है। गलासत और गंदगी के ढेर लग गए हैं। गंदे पानी की निकासी का निजाम मफलूज हो गया है। आलाइशों पर कुत्तों का राज है। इंतजामिया म्यूनसिपल कमेटी की मुजिबाना खामोशी की वजह से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज नासिर अली से। नासिर बताएगा। खाना का स्लाटर हाउस में गंदगी के ढेर, निकासी आब का मखलूज निज़ाम शहरियों के लिए अजाब बन चुका है। लाशों पर कुत्तों का राज है तो दूसरी जानिब बदबू की वजह से शहरी दोहरी मुसीबत में मुबतला हो चुके हैं। उनका सांस लेना मुश्किल हो चुका है। इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी की लापरवाही की वजह से शहरी अजियत में मुबतला हैं। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। सर बताइएगा, इसकी वजह से आपको क्या परेशानी है, हुकूमत से क्या मुतालबा है? ਸਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਔਰ ਮੱਛਰ ਗੰਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਖੂਨ ਉਹ ਸਨੇਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤਰੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੂਨ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ 70-80 ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ। لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں انتظامیہ نو ہی، اے سی نو ہی، ڈی سی صاحب نو ہی، یہ سارے پرانے عرصے اتنے آئی جدن آبادی کوئی نہ آئی، ہوں ساڈا محلہ پورا 150-200 گھر دا بن چکا ہے۔ لہٰذا یہ ساڈے اتنے مہربانی کر کے یہ چینج کیتا جائے، مہربانی۔ جی بالکل، شہریوں کی بات آپ نے سنی، پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دوہری مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہاں پر بدبو کی وجہ سے ہمارے بچے وہ سو نہیں پاتے۔ یہاں پر اتنی گندگی ہو چکی کہ 4 دن یہاں پر میونسپل کمیٹی والے صفائی نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے صفائی کا نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جراثیم بن چکے ہیں اور گندگی اتنی پھیل چکی ہے کہ ہمارا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ہم انتظامیہ اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سلاٹر ہاؤس کو شہر سے باہر نکالا جائے تاکہ ہماری پریشانی ختم ہو سکے۔ جی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز۔